मैडम बोलिए क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं अच्छा ऐसे बात है। और हम अल्लाह के अलावा कहीं सर नहीं झुकाते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बदत है। चलो वो भी देख लेते हैं कि सिर झुकाते हो कि नहीं। बाद में नहीं बोलना, बाद में नहीं बोलना कि नहीं झुकाते। হুজুর হালাল ভালোবাসা না হুজুর ইসমাইল প্লিজ হুজুর হুজুর कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कचरा। হাই রে হুজুর, তোমার এগুলা কাম, হাই রে মজা না, মজা না, ইস ও খাতরা ও হুজুর No, 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 no. तो मैडम आखिरकार सिर झुका ही लिया, वो भी बुरी तरीके से। और हमें गर्व है कि हम पैगंबर मोहम्मद के उम्मती हैं। हाँ मैडम तुम तो उम्मती है वो तो मेरे को पता चला, लेकिन क्या ऐसे उम्मती हो जरा बताना। আরে ছি 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 মোরি লজ্জায় বন্ধু কি যে কয় আয় আজকে খালি বাড়ি প্রাণে নাহি সয় আরে ছি ছি ये बात बहन के लोड़े নমস্কার। বিশ্বকবি রদ্দুর রায়ের এ বেটা কয়দিন ধরে এইসব কর, মানুষের দ্বারা দ্বারা গিয়া গিয়া যে 5 ওয়াক্ত নামাজের কথা কস, মানুষের ভালো ভালো উপদেশ দেস, এখন এই যে মেয়ের সাথে এইসব কি? হ্যাঁ তোমার বাড়ি কই? তোমার বাড়ি কই? হ্যাঁ এখন খুব লজ্জা লাগতেছে। আমাকে তো ঠিকই গিয়া গিয়া গ্রামে গিয়ে উপদেশ দেস, ভাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, আল্লাহর পথে চলেন, খুব ভালো হবে, এই এপারের চেয়ে ওপারের জীবন অনেক সুন্দর, খুব ভালো ভালো কথা বলো। আজকে কেমন এই যে মেয়ে নেই যে রুমের ভিতর কি? হ্যাঁ মাথা আবার টুপিও দিয়ে রাখছে, মাথায় আবার টুপিও দিয়ে রাখছে, মাথায় টুপি রাখছে বন্ড গুণাঙ্কার। কয়টা মেয়ের সাথে এরকম করছো? সত্যি করে কবি ছাত্রী মেয়ের মতন ছাত্রী মেয়ের মতন ছাত্রী লোক এইসব